अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगा दिया गया है कि हसन न्याज़ी जो इमरान खान के भांजे हैं और इबाद फ़रूक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, फ़ौज कस्टडी के अंदर उनको कत्ल कर दिया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब मरियम नवाज़ की वजह से भी एक जान चली गई है, ये क्या माजरा है ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़िर काम लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और अडयाला जेल के अंदर जज इमरान खान के हक़ में आज डट गया है। उन्हें कहा आज बोलने दो इमरान खान को। ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट हाउस में चोर घुस गए हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पहली खबर है वो हसन न्याज़ी वाली ले लें। हसन न्याज़ी और इबाद फ़रूक के कत्ल के हवाले से नाज़िर काम, जो इबाद फ़रूक के भाई हैं शहजाद फ़रूक और कुछ और लोग, उनकी जानिब से आज ये दावा किया गया कि उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हमें ख़दशा है, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि हसन न्याज़ी और इबाद फ़रूक को कत्ल कर दिया गया है और फैमिली से उनकी जो है वो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उनको कहीं जो है वो गायब कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं। ये जो ज़िमनी इलेक्शन से लड़ रहे हैं, 159 PP 159 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नाज़िर काम, ये इल्ज़ाम लगाया गया है इनकी जानिब से। और इस हवाले से जो शुएब शहीन साहब हैं, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आयद किया है कि या ये दावा किया है कि जो इबाद फ़रूक हैं उन्होंने अपने आप को शीशे से मारने की कोशिश की है, शीशे का अल्लाह बना करके। और उसके बाद उनको और हसन न्याज़ी ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर और वावेला किया और उनको फ़ौज कस्टडी के अंदर वो थे और उनको वहाँ से गायब कर दिया गया। इस हवाले से जो ज़ुबैर अली ख़ान है, सहाफ़ी हैं, वो क्लेम करते हैं कि हसन न्याज़ी और इबाद फ़रूक तो फ़ौज की तहवील में थे, लेकिन कल उनके अहल खाना को बताया गया कि फ़ौज की तहवील में मौजूद ही नहीं। अगर वो फ़ौज की तहवील में थे तो फिर उनके अहल खाना को उनसे क्यों नहीं मिलवाया जा रहा। तो ये इस वक्त एक अलग बहस शुरू हो गई है और इंतहाई अफसोसनाक। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अगर ऐसा होता है, अल्लाह ना करे अगर ऐसा है, तो ये भी एक कह लें कि बहुत बड़ी जो है वो इससे हलचल पैदा हो सकती है। एक बहुत बड़ी इदारे और आवाम के दरमियान जो है इससे भी खलीज और नफ़रत जो है वो पैदा हो सकती है, जो कि ऑलरेडी आपको पता चल रही है। अब इसके ऊपर अगर ऐसा नहीं है तो मेरा ख्याल है इदारे को बताना चाहिए और उनको सामने लेकर के आना चाहिए कि भाई ये हसन और ये इबाद हैं, ताकि जो ये एक और हवा ना चल पड़े। तो ये नाज़िर काम एक बड़ा दावा जो है वो फैमिली की जानिब से किया गया है। दूसरी जानिब नाज़िर काम, जो मरियम नवाज़ की वजह से जान चली गई, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदे को प्रोटोकॉल चाहिए और प्रोटोकॉल का वो नजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं। और फिर जब प्रोटोकॉल लगा हुआ होता है तो उस वक्त आपको पता है कि ये बादशाह लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं देखते। ये करतारपुर में जो है वो जारी थी मरियम नवाज़ साहिबा, जब ये करतारपुर का ये दौरा जो था, जो बैसाखी वाला जो मामला है, इसके ऊपर डॉन न्यूज़ ने क्लेम किया है और उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज़ जब करतारपुर के दौरे के ऊपर जा रही थी तो उनकी एलीट फोर्स की जो गाड़ी है, उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार 24 साला नौजवान अबू बकर को जो है वो कुचल डाला। तो ये अब मरियम नवाज़ की वजह से एक जान जो है वो चली गई। ये भी इंतहाई अफसोसनाक है कि जब एक प्रोटोकॉल लगा हुआ होता है और जब जनाब वो नहीं देखते, प्रोटोकॉल की गाड़ियों का आपने देखा होगा वो इतनी तेज़ी से जा रहे होते हैं और जनाब उस वक्त वो खुद को खुदा समझ रहे होते हैं और कुछ नहीं वो देख रहे होते। जनाब ये गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई है और जनाब जा रही है, तो वो एक नशा जो होता है उसके अंदर जनाब ये होते हैं। और एक वो नौजवान 24 साला नौजवान जो इस दुनिया से चल बसा है, अब उसका क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। वो बेचारा तो चला गया, लेकिन ये अपने प्रोटोकॉल के अंदर थे। नाज़िर काम, उसके बाद आज अडयाला जेल के अंदर जो जज डट गया। सबसे पहले तो आपको पता है कि बुशा बीबी के हवाले से जो ख़बर चल रही है कि उनके टेस्ट वगैरह होने हैं, उनके टेस्ट वगैरह नहीं होने दिए जा रहे थे। तो सबसे पहले एहतसाब अदालत की जानिब से जो बुशा बीबी हैं उनके तिब्बी मुआयने से मुतल्लिक जो है दरख्वास्तें मंजूर की गई और अदालत ने बुशा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट 2 रोज़ में करवाने का जो है वो हुक्म भी जारी किया। आज नाज़िर काम जब समाअत हुई 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में, तो जो जज हैं, जज नासिर जवेद,
ان سے جو ہے وہ عمران خان نے کہا کہ یہ اوپن کورٹ والا ماحول نہیں ہے. اب ہم نے بھی رپورٹ کیا, آپ کو پتہ ہے وہ شیشے کی دیواریں اور لکڑی لگا کر کے وہ جو ایک دیواریں اور وہ کیبن بنا دیے گئے, میڈیا کو الگ کر دیا گیا. تو اس کے اوپر جب عمران خان نے کہا کہ یہ اوپن کورٹ والا ماحول ہی نہیں ہے, تو جو جج ناصر جوید رانا ہیں انہوں نے عدالت میں جو نصب اضافی دیواریں ہیں وہ فوری ختم کرنے کا حکم دیا, اور انہوں نے کہا کہ جیل انتظامیہ کو انہوں نے یہ ہدایات جاری کی. انہوں نے کہا سماعت ہی آگے نہیں بڑھے گی جب تک یہ دیواریں اور یہ جو آپ نے تمام چیزیں لگا دی ہیں یہ اب آگے نہیں بڑھیں گی. تو اس کے بعد انہوں نے جو میڈیا نمائندگان ہیں ان کی بھی یہی شکایت تھی, ان کو روسٹر پر بلایا. تو صحافیوں نے بھی عدالت کو بتایا کہ ہمیں بھی اس کارروائی سننے میں جو ہے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, اور انہوں نے پھر اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کو ہدایات جاری کی جج صاحب نے انتظامیہ کو کہ ان کی شکایات بھی جو ہیں وہ دور کی جائیں. اس حوالے سے جو ثاقب بشیر صاحب ہیں, آپ کو پتہ کورٹ رپورٹر ہیں, بڑی زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, یعنی کہ جو میڈیا کو مشکلات پیش آ رہی تھی. انہوں نے کہا آج اڈیالہ جیل میں اوپن کورٹ عدالتی کارروائی کا حشر کچھ یوں تھا. 2.5 گھنٹے کورٹ پروسیڈنگ میں جج نے کیا کہا, پروسیکیوشن نے کیا کہا, موقف اپنایا, گواہوں نے بیان میں کیا کہا, عمران خان کے وکلاء نے کیا جرا کی جیل کمرہ عدالت میں موجود صحافیوں کو ایک لفظ سمجھ نہیں آیا, کیونکہ اونچی اونچی لکڑ کی دیواریں کھڑی کر کے جج سے تقریباً 60 سے 70 فٹ دور ہمیں بٹھایا گیا تھا. تیسرا کیبن اب صحافیوں کے لیے مختص ہے. تو یہ ناظرین کام انہوں نے اس کو رپورٹ کیا, تو جج جو ہے وہ ڈٹ کے انہوں نے کہا جناب یہ نہیں ہوگی, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کو 23 اپریل تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا. انہوں نے کہا یہ تمام چیزیں جو کھڑی کر, اب جب 23 اپریل تک ملتوی کیا گیا تو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا کہ اب یہ اس کیس کو بھی لٹکایا جا رہا ہے. برکیف ناظرین کام جو لاہور ہائی کورٹ سے خبر ہے وہ لے لیں, وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بالآخر لاہور کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی ہے. پی ٹی آئی کو این اے 119 میں جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ جسٹس رسال حسن سید نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ شہزاد فاروق کی درخواست پر سماعت کی اجازت دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ان کو جناب جو جگہ ہے جو ڈی سی آفس ہے ان کو بھی جو ہے وہ جگہ مختص کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آگاہ کریں. عدالت نے کہا ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کہاں پہ یہ جلسہ وغیرہ ارینج کروا رہے ہیں, اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں. اب ناظرین کام جو انٹرسٹنگ اور دلچسپ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آج جمعہ کے دوران کچھ چور گھس گئے. اب اس کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ چوروں کی گورنمنٹ ہے, اور اس کے اندر سب سے پہلے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں چوروں کا گھس جانا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جب وہاں پہ چور گھس سکتے ہیں, اور چور بھی کس نوعیت کے, جوتی چور گھس سکتے ہیں, تو کتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جو بڑے پلانر بڑے مائنڈ کے لوگ, اللہ نہ کرے کوئی حادثے کی نیت سے وہاں پہ کتنی آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. تو آج جو میڈیا نے رپورٹ کیا وہ یہ کیا کہ جناب وہاں پہ چور گھسے جمعہ کی نماز کے دوران, اور جوتیاں وہاں سے چرائی گئی, کچھ صحافیوں کی جوتے بھی وہاں سے جو ہے وہ چوری کیے گئے, اور یہ آج ایک انٹرسٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں واقعہ پیش آیا. یہ ناظرین کام اب تک یہاں اپڈیٹ سی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.